Mensen, ik heb van mij vandaag verschrikkelijk gekoep. Je gaat gewoon papa lekker bang maken. Heb ik op zijn neus week. Ik heb lang wel op zijn neus geweest. Watch the space. Papa? Wow. Kina na dun Wat de fuck is dit? Het is mijn tweede loop wat ik uitgetreken. Dat vreet ik was hoe ga je longen over een plat Het is de eerste loop wat ik uitgetreken. En dan trek ik mijn tweede loop uit. hoe ga je longen over een plat kina sa kami sa tuwa ko sa yung hospital kung sa inyo ko doon. Muli ang pirati ang yung bed to. Hotel, yun na ano ko. Ang rela ka long pa magpaka kami yung hospital pa daw to yung bed. Awan niyo ito ba? Saralian. Muli pa yung pirati talaga na mas kinoksilak sa kinan. Bakit sa kapilan yung longa pilatan saralian? Muna so. Asa dirakaw dun mga kaumakan sa pinhospital ka ko na ito na tinakansan. Siya ang podcast! Kami kan yung hospital to, hindi mo nakulot. Ayaw, pekto. Ano sa kanya, ano sa kanya, afkom.